माटी माटी भी ओडिया आम संस्कृति। श्री गोपीनाथ पति कर चंडीपुर रसुलपुर ब्लॉक जड़े स्थायी बासिंदा अटे। दीर्घदिन सामाजिक सेवा एवं परिवेश काम करुँगी। आमे दीर्घ 78 वर्ष पूर्वर आम देश स्वाधीन होता। तेणु 78 वर्ष भितर आमे केते प्रगति हासिल करते बाकी रही देखिबार समय आसी कौन हो प्रगति। प्रथम शिक्षा प्राचीन काल एक शुल्क मुक्त शिक्षा थिला। गुरुकुल गुरु माने शिक्षा को मागणा शिक्षादान करुले। दे आर टू एजुकेट अस टू एजुकेट द मास। शिक्षार यह उद्देश्य था। पर्यायक्रमे भारत स्वाधीन है। तापरे आमर लोक संख्या से देशर थिले प्राय 34 कोटी, जहाँ वर्तमान पहुँची 145 कोटी पहुँची। से अनुसार आम शिक्षा व्यवस्था कौन अच्छी अनुध्यान करवा। सेतबेले देशर थिला बजेट 1947 मसीहा पर 147 कोटी टंका मात्र। ता लक्ष्य 147 लक्ष कोटी टंकार पहुँची। बजेट अर्थनीति रे देश जी आगे से अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था त्वरान्वित हो पारना। आमर संविधानिक व्यवस्था अनुजाई संविधान आर्टिकल 21A सबसेक्शन में कहुई जे राइट टू एजुकेशन। तेणु 8 वर्ष बा 8 वर्ष 14 वर्ष जाए बालक को मागणा शिक्षा सरकार प्रदान करें। से क्षेत्र को आम जीवा 80 दशक पर शिक्षार व्यवसायीकरण प्रवेश करछि एवं बहुत प्राइवेट सेक्टर आगु चली आसछन्ति प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को, जहाँ भारतवर्षर संस्कृति, भारतवर्षर ऐतिह्य, भारतवर्षर परंपरा उपर निर्भरशील ताकू नष्ट करी किछि चाकचक्य स्कूल, हॉस्टेल, खेल पड़िया, गोड़ा दौड़, स्विमिंग पूल विभिन्न कथार आकर्षण सृष्टि करी CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल गुड़िक सतु फुटला भली देश में फुटी उठी। यही शिक्षा धंदामूलक शिक्षा नुहे। आत्मनिर्भरशील भारत वर्ष तैयारी करने धंदामूलक शिक्षा एवं पिलार आग्रह कौन सृष्टि होची, कौन पढ़ा को से चाहूँगी अनुध्यान करवा उचित। शिक्षा परिवार रे भल परिवेश रहा उचित एवं स्कूल में उत्तम परिवेश रहा उचित। एवं स्कूल एवं अभिभावक मैनेजमेंट एवं अभिभावक मध्य उत्तम संपर्क आवश्यकता रही। तापर आम अनुध्यान करिपरिबा पिलाटी कौन चाहूँगी पढ़ा व्यस्त विव्रत न तार जो शिक्षा प्रति आग्रह होती दि उचित। ये प्राइवेटाइजेशन एते मूल्ययुक्त हो जाए सबु वर्गर लोक अंशग्रहण करना, जो सरकारी स्कूल गुड़िक ड्रप आउट होची। विभिन्न जगार स्कूल खाली पड़ती। जो स्कूल 100-150 पिला 200 पिला पढ़ुले से छात्र उपस्थान संख्या देखला 20-25 की पची आसला। तेणु सरकार आउपरे निरपेक्ष तदंत कर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने कथा। कहीं शिक्षा सरकारी शिक्षालय छात्र उपस्थान कमुच। तेणु आम देखा
आम देश भारतवर्ष 70% लोक कृषि कृषक कृषि एवं श्रमिक कृषि श्रमिक मानक नहीं तार अर्थनीति जाहिर करे जहाँ जो अर्थनीतिर अवदान थिला भारत वर्षर बजेट को बा जीडीपी की 55% से खसी आसी 15% को वर्तमान 15% योगदान हो जीडीपी की कृषि क्षेत्र में या कमी आर कमिबार कारण हो सेवा क्षेत्र राज्य देशर बजेट रे एक मुख्य अंश ग्रहण करुच्ची। वर्तमान 55% कृषिर दान खसी 15% पहुँची बेले सेवा क्षेत्र 55% वृद्धि पाई। तेणु वैज्ञानिक पद्धति अनुसार चाष कले उत्पादन बढ़ी सत किंतु अनुपात भित्ति देखा गले जी चाष उपयुक्त जमी भारत वर्षर अच्छी सेतिकी चाष आम कर पारना एतु बहुत जमी पड़िया रोची अनुसंधान कर समाज रे दुर्बल वर्गर लोक जो 70% दुर्बल वर्गर लोक से दिन को दिन दरिद्र होती एवं मध्यवित्त गोष्ठी किंग कर्तव्य रूढ़ हो समाज रोचंती तांकर रोजगार कमुची एवं पर कैपिटा इनकम एवं परचेज पावर से बहुत कमी जाऊँगी। तेणु जो मागणा सेवार आवश्यकता रोचे लोक कर्मविमुखी हवा उचित। कर्मविमुखी नहेले आम पाश्चात्य राष्ट्र को देखा दे वांट्स देयर कंट्री द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री से माने देश को डेडिकेट कर आम निजक डेडिकेट बा निजर ग्रोथ चाहते डिफरेन्स होया जे आमर देश प्रेम बा देशर अर्थनीति सुदृढ़ करवा देशर युवक एवं बेकारी मानक संगठित करी तांको काम लगाइबा पद्धति आसवा उचित एवं शिक्षा व्यवस्था से अनुसार हवा उचित। आप देखु से स्कूल संख्या 1.5 लाख थिला 1947 मसीह वर्तमान ता 15 लाख रे पहुँची। से कॉलेज शिक्षा थिला कॉलेज संख्या थिला 528 वर्तमान ता 10 गुण वृद्धि पाई 42,000 कॉलेज रे पहुँची। यूनिवर्सिटी थिला 27 ता 1043 रे पहुँची। हॉस्पिटल थिला 7,000 ता 70,000 पहुँची। किंतु सब सरकारी हॉस्पिटल नुहे एतिरे बेसरकारी हॉस्पिटल भी 60 भाग 50 भाग जोड़ी होती भितर एवं कॉलेज यूनिवर्सिटी रे मध्य सबू प्राइवेटाइजेशन बा पब्लिक प्राइवेट स्कूल गुड़िक कॉलेज गुड़िक सामिल यही सबू व्यवस्था को अनुधान कले आम प्रगति करेचे किंतु विकास जो धारा हवा कथा 78 वर्ष भितर ता हो पारिना। 16 मसीहार विमुद्रायन 17 मसीहार जीएसटी 19-20 मसीहार कोरोना यही समय सीमा को देखु भारतीय अर्थनीति बहुत दुर्बल स्तर को पलि आसी। भारतर 70% लोक जो मैंने नॉन रजिस्ट्रेड कृषक जो मानकर किसी संगठन ना भारत वर्ष से माने निर्यातना भोगुंट से देखा दूसरा वर्तमान तो टिके से मुक्ति पाइले से देखा दूसरा गोटे परिवार रे सप्ताहक भी खाद्य नाला से काम मिलू ना फैक्ट्री मानक छटई चलुला निजुक्तिर सुजोग आदौ नाला। तेणु जो कदर्य परिवेश दे जनसमाज गति करुले आशा करा श्रीलंका और पाकिस्तान अवस्था
ଭାରତବର୍ଷରେ ଉପୁଜିବ କି, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରୋନା ପରେ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦରିଦ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଣିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୁଫତ ରାସନ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଭାରତ ସରକାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏହା ନିର୍ବାଚନ ବିମୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଦିଆଯାଉ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ବାସଗୃହ ଦିଆଯାଉ, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଜେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ମଣିଷ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଇନରୁ ଦୂରେଇକି ରଖାଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏ ମୁଫତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଅନ୍ୟ କଥାଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ରୋଜଗାର କମୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଶକ୍ତି, କ୍ରୟ ଶକ୍ତି କମୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀକି ସଂଗଠନଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର EPF, ESI ପ୍ରଭୃତି ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଲେବର ଆକ୍ଟ ସେହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଯାଏ ଆଜିକାଲି ନିଜେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଜୀବନ ଖଟିବ, ମଜୁରୀ ସହିତ ଖଟିବ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ବଜାର ଦର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନ ହଟିଲେ ଦେଶର ଏମାନେ କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ କାନ, ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 10% ସମୁଦାୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର 10% ଅଂଶ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ନିୟମ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ତ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ନଥିଲେ ବି ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ଆସିବା ଉଚିତ। ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଥିଲା, ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ହେଲା, ତାକୁ ତା ପେନସନ୍, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯଦି ଦରମାଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରେ। ଏଭଳି କଠୋର ଆଇନ ନ ଆସିଲେ ଦେଶ ଯେତେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2027-30 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁ ସରକାର, ସବୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ କଠୋର ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଏକ ଜାଗର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏତିକି କହି ରହୁଛି।